अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ कि हिस्ट्री सीरीज में आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुतालिक बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन कैसा रहा, उनकी मसरूफियत क्या थी, उन्होंने कहाँ खिताब किया, रावलपिंडी के मुतालिक वो क्या कहा करती थी, काफली के मुतालिक उनका तस्वर क्या था, वो किस वक्त शहीद हुई, बेनज़ीर भुट्टो की मैयत किस जहाज के जरिए लाड़काना पहुंचाई गई और गैर मुल्की मीडिया का उनके मुतालिक क्या ख्याल था। ये सब बताने से पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल कब क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प तारीखी वाक़यात और सियासी कहानियों से मुतालिक बनने वाली हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी की ताहयात चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन यानी 27 दिसंबर 2007 बरोज जुमरात अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से मुलाकात की और इस अमर पर इत्तेफाक किया कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के चैलेंज से मिलकर निमटना होगा। उसी रोज मोहतरमा ने पीपल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं से खुसूसी मुलाकात की। बेनज़ीर भुट्टो ने लियाकत बाग के जलसे आम में अपने आखिरी खिताब में कहा कि आपका और मेरा मुल्क खतरे में है। 8 जनवरी को यानी इलेक्शन के रोज अवाम की फतह का सूरज तलू होगा और आमरीत का सूरज गरूब हो जाएगा। पीपल पार्टी अवाम की जुमात है, अवाम की बात सोचती है। काफ लीग की धांधलियों का वक्त खत्म हो गया और अवाम उन्हें धांधली नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। काफ लीग की जड़ें अवाम में नहीं है, ये सिर्फ ड्राइंग रूम की जुमात है। रावलपिंडी के अवाम ने हर दौर में हमारा साथ दिया, ये हमारा दूसरा घर है। मैंने यहाँ तालीम हासिल की, खुशियाँ और गम देखे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। कायदे अवाम कहा करते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। पार्टी के कारकुनों ने आमरीत के हर दौर में कोड़े खाए और जेलें भरी। आपने मुझे मुंतखब करके इस्लाम का नाम रोशन किया। मुसलमान गैरतमंद कौम है, माओ बहनों और बेटियों की इज्जत करते हैं, इनके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। मैं मुल्क के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई ताकि मुल्क का दिफा हो सके। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्टील मिल में करप्शन पकड़ी तो मुलजमान के बजाय खुद चीफ जस्टिस को पकड़ लिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जुमरात की शाम लियाकत बाग में एक बड़े जलसे आम से खिताब के बाद अपनी रिहाइश गाह वापस जाते हुए एक सफाक दहशतगर्द की गोली का निशाना बन गई। उन्हें रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन किया गया लेकिन वो जांबर ना हो सकी और 54 साल 6 माह की उम्र में शाम 5:10 पर अपनी जान जाने अफरी के सुपर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेनज़ीर भुट्टो ने जुमरात की शाम इंतकाल से पहले आखिरी लफ्ज अल्लाह पुकारा और उसके बाद हमेशा के लिए खामोश हो गयी। उनकी हमसफर और पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गर्दन में जैसे ही कोई चीज आकर लगी तो उन्होंने लफ्ज अल्लाह कहा और साथ ही गाड़ी के अंदर सीट पर गिर गयीं। इसके बाद उन्होंने आखिरी दम तक कोई बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर सुनते ही पूरा मुल्क उदासी में डूब गया। तमाम कारोबारी मराकज बंद हो गए, इंतखाबी सरगर्मियां साकत हो गयी। शहीद मोहतरमा के हामी और मुखालिफ सब सख्ते में आ गए। घरों के अंदर और घरों से बाहर लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। ऐसा महसूस होता जैसे उनका कोई बहुत ही करीबी अजीज उनसे जुदा हो गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। BBC, CNN, स्काई न्यूज और फॉक्स न्यूज समेत तमाम आलमी मीडिया ने अपनी मामूल की नशियात को मुअत्तल करके खसूसी तौर पर बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने की खबरें नशर की। दुनिया भर के अखबारात और जराइद ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर अपनी वेबसाइट पर तबसरे और अदारिये शाया किए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने तबसरे में लिखा कि मोहतरमा बेनज़ीर ऐसी खातून नहीं थी जो आसानी से मुतासिर हो जाए। उनके मद्दाह और नकाद दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली मोहतरमा पाकिस्तान की सबसे बासलाहियत सियासतदान थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरबियत याफ्ता मुकर्रर और एक खूबसूरत खातून ने सबसे पहले 35 साल की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभाला। इन सब के साथ वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक उम्मीद थी और अपने अवाम की नुमाइंदा आवाज थी। न्यूज वीक ने पाकिस्तान में जमहूरियत के हीरो के उन्वान से लिखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद जो कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली का एक
نمونہ تھی، پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس میں آسانی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کوئی مقامی یا علاقائی معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان میں قیام استحکام کے لیے واشنگٹن کی حکمت عملی زیادہ تر محترمہ بے نظیر بھٹو پر انحصار کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے 54 سال 6 ماہ 6 دن کی عمر پائی۔ ان کی ازدواجی زندگی 20 سال 9 دن رہی۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 2 ادوار میں مجموعی طور پر 4 سال اور تقریباً 9 ماہ حکومت کی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے آخری روز بھی راولپنڈی کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا تھا، لیکن یہ شہر بھٹو فیملی کی مقتل گاہ بن گیا۔ پیپل پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت بھی راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ انہیں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں موجودہ جناب پارک کے مقام پر پھانسی دی گئی تھی۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو بھی 28 سال بعد اسی شہر میں قاتلانہ حملے کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئی۔ بے نظیر بھٹو نے طویل جلاوطنی کے 10 سال بعد راولپنڈی لیاقت باغ کے تاریخی میدان میں خطاب کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے 1997 کے انتخابات میں لیاقت باغ میں جلسے عام سے خطاب کیا تھا اور اس سے قبل 1993 میں وہ لیاقت باغ تشریف لائی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جسد خاکی کو ایک تابوت میں جنرل ہسپتال راولپنڈی سے چکلالہ ایئر بیس پہنچایا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کو چکلالہ ایئر بیس پر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ بعد میں رات تقریباً 12:15 پر سینیٹر آصف علی زرداری چکلالہ ایئر بیس پہنچے، جہاں پاک فضائیہ کا خصوصی C-130 طیارہ کھڑا تھا۔ آصف علی زرداری کی آمد پر مخدوم امین فہیم نے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ آصف علی زرداری انتہائی رنجیدہ اور غمگین تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ تاجوں کی تمام تنظیموں نے ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور 3 روز تک تمام تجارتی مراکز بند رہے۔ وکلاء کی تنظیموں نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر 15 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے بھی حکومتی سطح پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور کہا کہ اس دوران تمام سرکاری دفاتر، کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے اور بینک بند رہیں گے، جبکہ تمام سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا پرچم سرنگو رہے گا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس کی صدارت بان کی مون نے کی۔ اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی شہادت پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا گیا۔ متعدد عالمی رہنماؤں نے بھی محترمہ کی شہادت پر اپنے تعزیتی بیانات میں ان کی خدمات اور جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ تاریخ کے پوشیدہ اوراق میں موجود دلچسپ واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ شکریہ۔